अता, पहले तो ये बताओ कि ये मोहम्मद इसहाक साहब जो हैं ये अता शाद कैसे बने? ये तो बड़ी लंबी दास्तान है, मुख्तसरन बयान कीजिए। मुख्तसरन अर्ज ये है कि अता मेरा नाम स्कूल से, उसकी वजह भी ये थी कि जिस वक्त दाखिले का मसला हुआ तो इत्तेफाक ऐसा कि उस वक्त मेरे नाम हम मोहम्मद इसहाक नाम के 2-3 लड़के और थे, तो एक आध को तो आप स्कूल में कह सकते हैं ना, इसहाक नंबर 1 या इसहाक नंबर 2, सबको तो नहीं कह सकते। तो उस वक्त के जो मेरे उस्ताद थे उन्होंने ये मशवरा दिया कि इसका नाम चेंज करें। मकसद तो पढ़ना था, तो मेरे वालिद ने कहा ठीक है आप कोई नाम बताएं, तो उन्होंने अता मोहम्मद नाम रखा मेरा। फिर ये अता मोहम्मद साहब फिर शाद होते कब होते हुए? शाद हो गया, जब शायरी का दौर आया तो फिर होते होते अता शाद हो गया। कब ये एहसास हुआ कि शायरी बहुत तुम्हारे लिए एक मामूल की बात है, यू हैव टू राइट पोइट्री, ये फीलिंग कब हुई? ये मेरा ख्याल है कि वैसे तो स्कूल के ज़माने में जब आपको हैरत होगी कि हमारे माहौल में, यानी बलूचिस्तान के माहौल में, अब की मैं बात नहीं कर रहा हूँ लेकिन ये उस वक्त की बात है जब हमारा मकरान डिवीज़न जो केज कहलाता है उसमें स्कूल थे नहीं। एक स्कूल था वो भी एफिलिएटेड नहीं था, तो उस वक्त शायरी करना, बल्कि मेरी शिकायत हुई, मेरे दोस्तों ने जो मेरे कुलीग थे उन्होंने मेरे टीचर से कहा कि सर आपको पता नहीं है ताशा तो शायरी तो इस तरह शुरू तो वहां से ये बात हुई, लेकिन बाद में जो कन्वीनियंस मुझे महसूस हुई, ये मेरे उस जमाने की बात है जब मैंने कॉलेज पे दाखिला ले लिया था, तो चूंकि वो माहौल मुख्तलिफ था, मैं एकदम से देहात से शहर आया था और वहाँ शायरी का माहौल था, वहाँ कॉलेज में जो स्टूडेंट्स का अपना एक हल्का होता है अदब का, तो उसमें थोड़ी बहुत हौसला अफजाई के बाद तो मैंने महसूस किया कि अब मैं आसानी के साथ इस शौक को आगे बढ़ा सकता हूँ। अच्छा, तुमने जब शेर लिखने शुरू किए तो बलूची जबान में शुरू किए या साथ साथ उर्दू में, किस तरह? इब्तिदा मैं उर्दू में शायरी की। अच्छा। हाँ, उर्दू में जब मैं शायरी करता रहा और जब ये कॉलेज के ज़माने में जब ये पॉपुलर हुआ तो मेरे और भी दोस्त थे जो ये कहते थे कि भाई हमारे बलोची ज़बान में तो अभी तक वो पुराने अंदाज की शायरी हो रही है, जिस अंदाज की तुम शायरी उर्दू में करते हो तो तुम बलोची में क्यों नहीं करते शायरी? और सच्ची बात यह है कि किसी ज़बान का बोलने वाला होना काफ़ी नहीं है शायरी के लिए। तो मैंने उनसे यही कहा कि जब तक कि मैं कुछ पढ़ूं नहीं बलोची के बारे में। वो इत्तेफाक ऐसा कि मैं उस ज़माने में, कॉलेज के ज़माने में भी रेडियो में मुलाजिमत करता था और मेरा काम ये था कि मैं जो वहाँ से गाने वाले आते थे, और हमारे यहाँ जो पुरानी शायरी है बलोची की वो बहुत अब जाके लिखने में आ गई है, कुछ किताबें छपी हैं, वरना जो शायर आते थे वहाँ रेडियो में गाने के लिए उनका जो हाफिजा था उसको मैं कागज पे मुंतकिल करता था। उससे मुझे ये आसानी हुई कि मैं फिर उस जबान को भी सीखने लगा। तो एक पुरानी शायरी से या कदीम शायरी से मेरी एक वाबस्तगी पैदा हुई और उससे जबान मुझे जब आने लगी तो फिर उसके बाद मैंने शायरी शुरू की। अच्छा, ये बताओ कि जब इंस्पिरेशन का लम्हा हो तो यूजुअली क्या होता है? बलूची में तुम लिखना शुरू कर देते हो या उर्दू में, या तर्जुमा दर्ज तर्जुमा, क्या होती है सूरत? ये मेरी समझ में कभी नहीं आया, इस पर मैंने कभी सोचा भी कि ये आप भी जानती हैं, आप खुद इस फील्ड की हैं, ये सोचा नहीं जाता कि अब ये किस जबान में होना चाहिए। मेरा ख्याल है कि वो जो इंस्पिरेशन का वो जो एक हाँ वो खुद मुतय्यन, वो लम्हा मुतय्यन करता है कि अब ये किस जबान में एक्सप्रेस होगा। तुम्हारे यहाँ जो मॉडर्न सेंसिबिलिटी है वो तुम्हारी नज़्मों में बहुत ज़्यादा वाज़ेह तौर पर महसूस की जाती है, लेकिन साथ ही साथ तुमने बात बिल्कुल ठेठ क्लासिकल अंदाज की गज़लें भी लिखी, याद की खुशबू गमों की आग को सुलगाए, हाँ, जिंदगी मुझको तेरी जुल्फों में फिर उलझाए। तो ये कैसे एक तरफ इंतहाई जदीद और एक तरफ इंतहाई कदीम, यानी ये वो उसलूब है जिसको अब हमारे मॉडर्न शायर आमतौर पर बरतते नहीं। दुरुस्त है, सुलगाए है और दिखलाए है हम नहीं लिखते, मैं सही है, पर तुमने इसको बरता। ये आप कह सकती हैं। एक तो आप मेरी किताब के हवाले से वहाँ बातें हो रही हैं। पहली बात यह है कि वो किताब भी मुख्तलिफ मदारिस से, जाहिर है कि किताब मेरी छपी है 2 साल पहले, तो वो एक तसलसल जो शायर बनते बनते मिलता है
اس میں بھی مختلف ادوار ایسے بھی آئے ہیں جہاں میں متاثر ہوا ہوں، اور یہ مجھے یاد ہے کہ یہ غزل میں انسپائر ہوا ہوں ایک شاعر سے، اب یہ مجھے یاد نہیں ہے. میرے خیال ہے جرت کی زمین میں ہے. ہاں، کسی کلاسیکل، ہاں، کیونکہ اردو بالکل. میرا سبجیکٹ رہا ہے، تو ہاں. اس حوالے سے یہ غزل جس طرح ہم ترہیم مشاعرے میں حصہ لیتے ہیں، یہ اسی تتبع میں. اچھا، ترہیم شعر میں بھی حصہ لیا؟ نہیں، مگر اس میں نے جنرلائز کیا کہ ہمارے ہاں لیتے ہیں. ہے آپ کے ہاں نظر نہیں آتا کہ آپ نے یہ بھی ایکسرسائز کی کہ ترہیم شعروں میں گئے ہوں؟ ایک آدھ ترہیم مشاعروں میں حصہ لیا ہے، اور شعوری طور پر وہ کافی اور لطیف، لیکن اب ڈر لگتا ہے. اب اس لیے کہ شاعری اب پہلے سے آپ کو سانچہ دے کے آپ کو کہا جائے کہ آپ اس طرح لکھیں، وہ مجھے اب تکلیف دیتی ہے. میرے خیال میں شاعری کو اپنے طور پر ابھی آپ کو بتانے کی نہیں، سب جانتے ہیں کہ وہ اب اس کی اپنی ایک رو ہے اور اپنے اس کا ایک فارم ہے. کہہ کر فارم جو ہے وہ میں نے آپ سے جیسے کہا کہ ابتدا میں یہ مشق کا سلسلہ سمجھ لیں اسے، لیکن یہ بہرحال یہ ہم اس میں حصہ لیکن لیتے تم رہے. نے اس مشق کو اپنی کتاب میں شامل کرنا سمجھا، بلکہ بہت سے لوگ ہیں وہ انتخاب میں نہیں رکھتے. درست ہے، لیکن مجھے وہ غزل اچھی ہے. تم اٹینڈ کرتے ہو، میں نے خود دیکھا، تمہارے ساتھ پڑھا ہے. اردو اور بلوچی کے جو مشاعرے ہوتے ہیں ان میں کیا فرق ہے بنیادی طور پر؟ پروین، ہمارے ہاں جو بلوچی مشاعرے کا کنسپٹ ہے یہ بالکل نئی چیز ہے. ہمارے ہاں یہ مشاعرہ کا سلسلہ نہیں تھا، بلکہ آپ کو سن کر حیرت ہوگی کہ بلوچ مشاعرے میں اگر آپ ہمارے جدید شہروں کو نکال دیں اور دیہات میں جا کر سنا دیں تو خاموشی اس کی داد ہے، جبکہ ہمارے ہاں اردو میں تو جب تک تم داد وصول نہیں کرو تو خود انسپائر نہیں ہوگی یعنی آگے پڑھنے کے لیے. یہ بالکل برعکس ہے. اور ایک بات اور آپ کو بتا دوں کہ ہمارے ہاں یہ بھی ایک زمانے میں، اب تو نہیں لیکن ایک زمانے میں خود شاعری کرنا بھی اچھا نہیں سمجھا جاتا تھا. تو اس لیے داد کا اب تو یہ مشاعرہ جو ہے بلوچی میں بھی اسٹیبلش ہو گیا، اسی طرح اسٹیبلش ہے، اسی طرح داد ملتی ہے. لیکن ایک زمانے میں یہ سلسلہ نہیں تھا. جو بزرگ حضرات بیٹھا کرتے تھے وہ صرف خاموشی سے سننا جو ہے وہ اس کی داد سمجھی جاتی تھی. اور اگر کوئی بالکل فضول شعر پڑھے تو پھر کیا ہوتا تھا؟ میرے خیال میں آپس میں گفتگو شروع کر دیتے. اچھا، اور اردو مشاعرے کے بارے میں دو چار شعراء سے اور بات ہوئی، وہ یہ کہتے ہیں کہ جب مشاعرے بہت بڑھ جائیں اس تہذیب میں تو مشاعرے کو تو فروغ ہوتا ہے اور شاعر کی بھی مختلف سلسلے میں ترقی ہوتی ہے، لیکن شعر کا تنزل ہو جاتا ہے. میں ایگری کرتا ہوں اس لیے کہ جب مشاعرے کے سامنے جب آپ کے پاس ہزاروں آدمی، ہم نے اور آپ نے ایسے مشاعرے بھی دیکھے ہیں، 10,000 آدمی بھی رہے ہیں. اب آپ یہ مجھے بتائیے کہ 10,000 قسم کے ٹیسٹ اگر نہیں تو 5,000 اگر اس کو آدھا بھی کر دے تو کہاں آپ کیٹر کریں گے؟ اور پھر یہ کہ اپنے آپ کو مار کے ان کو خوش کرنے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ فن کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے. عطا اس وقت کیا سناؤ گے؟ یہ غزل ہے، اس کا ردیف ہے اچھا، اور آپ داد میں اچھا کہیں گے. شب گریسپا اچھا، صبح نارسا اچھا، ایک سراب سیارہ گردش سما اچھا، اور ہاں شفق کے شعلوں سے راکھ ہو گیا سورج. ہاں شفق کے شعلوں سے راکھ ہو گیا سورج، تیرگی کی بارش میں چاند بجھ گیا اچھا، اور دھوپ کا مسافر تھا کھو گیا سرابوں میں. دھوپ کا مسافر تھا کھو گیا سرابوں میں، روشنی کے اندھے کو آئینہ لگا اچھا. اور شعر ہے کہ شاخ شب پہ آویزاں مہر تیرہ بختہ ہے. شاخ شب پہ آویزاں مہر تیرہ بختہ ہے، مشتگر سناتا ہے حال مبتلا اچھا. اور عمر بھر کی قربت کا کس نے خواب دیکھا ہے؟ عمر بھر کی قربت کا کس نے خواب دیکھا ہے، وصل نامیسر سے حرف دلکشا اچھا. اور شعر ہے کہ درد کے خرابے میں کوئی کب ہوا آباد. درد کے خرابے میں کوئی کب ہوا آباد، ابر بے ارادہ سے دشت بے ردا اچھا.
अब्रे बेइरादा से दश्ते बेरिदा अच्छा। और शेर है कि वो ज़मीर ज़ादे हैं, उनका फैसला बरहक। वाह, वो ज़मीर ज़ादे हैं, उनका फैसला बरहक। हम फकीर क्या जाने क्या बुरा है, क्या अच्छा, वाह अच्छा। और मकता है कि शाद कोई भी रुत हो रोशनी तो देता है, शाद कोई भी रुत हो रोशनी तो देता है, दोपहर के सूरज से रात का दिया। वाह, अच्छा। मेरा अपना ख्याल ये कि कोई भी शायर, उसका हम ये देखते हैं कि उसने हमें क्या अता किया, ये देखते हैं कि नए वर्ड्स उसने कितने कोए, नए फ्रेश एक्सप्रेशंस कितने दिए। तुम्हारे बहुत सारे अल्फाज ऐसे हैं, खुशकाब मुराद, रे गुजारे जाऊं, फिर किताब का नाम संगाम। तो इससे ये भी अंदाजा होता है कि आपका जो मुताला है अदबी विरसे का, वो बहुत मजबूत है और बहुत गहरा है। तो तुमने कहाँ कहाँ रुके बहुत देर तक, ये बताओ सातज़ा में, और फिर ज़ाहिर थोड़ा आगे भी। आपने बड़ी जो अच्छी बात की उस अभी 2 मिनट पहले, उस वक्त के ये जो कभी जो है रवायत और कभी जदीदियत जो है ये एक साथ, उसमें ये है कि एक तो जो मैं मुताला किया, आपको पता मैं उर्दू का तालिब इल्म हूँ, वही मेरा सब्जेक्ट रहा सारा, उस हवाले से भी फिर फारसी शायरी का भी मुताला रहा इसके साथ, और बलोची शायरी का भी रहा, और साथ जदीद जितने भी तर्जुमे हम तक दूसरी ज़बानों से पहुंचे, यहाँ तक कि हमारे यहाँ जदीद तरीन शुअरा जो हैं हम उनसे भी इस्तेफादा करते हैं और उनको पढ़ते हैं। तो ये जो आप जिस ताजगी की बात करते हैं, ये मेरा ख्याल है कि इब्तिदा में तो ये शऊर ही नहीं था, जब मैं इसे खुद इसका तज्जिया करता हूँ। अब मुझे यूं लगता है कि ये लफ्ज कुछ मेरी एक्सप्रेशन का हिस्सा बन गए। जैसे पॉपुलर पोएट्स जो हैं उनके अपने अल्फाज हैं, वो भी मकबूल होते हैं। फैज साहब के यहाँ दर्द है, हाँ, इस तरह आपके यहाँ अपने यहाँ है। तो वो कुछ अब यूं हो गया है कि वो रच बस के मेरे एक्सप्रेशन का हिस्सा बन